गुगुर ऑनलाइन क्लास चलला आ लेखा अच्छी से आसले लिखब मु चली टे कौन खाई। हरे कृष्ण प्रभु राम राम। चलते राधे राधे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। केमती अच्छा आशा कर समस्त भले थे मु भी भल है। चलते आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी। जो मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करता। वीडियो को मोर शेष गला ऑनलाइन क्लास सोई बसी पाठ पढ़ा हो खाई सुखीगला। सारीपुत्र जो बौद्धम शरणम गच्छामि पुओ पड़े बुद्ध ये हाँ से पानी देदेवा। एबे तो वर्षा है गछ बाहर जगह टी काउंदा अच्छे कि गछ मूल सब सुखिला हो गले। पाइपटा कुआड़े कुआड़े पड़ी आ गछ पूरा बण हो गला। वर्षा है कि बारीपट पूरा बण देखिए परिष्कार था पूरा बण जीवाक भी डर अच्छे कारण ए जो ये साप रोच नाउडंकिया साप ग्रीन ग्रीन साप पाइपटा कुआड़े पड़ी। हे जगन्नाथ हाँ टे पानी देदेवा गछरिया बंची जेहेतु पानी देदेवा पानी देदेवा गछ को खड़ा मंजी पड़ी डायरेक्ट खड़ा गछ उठिगलानी। ए कौन कु साढ़े कट जाइलु ए आज तोर लेखा अच्छी आसे सहित तो खेलु अन्नवर्त चल से किए से तो पछाड़े के कादो हो गुगु देखिचु रे। यार आइलु भितर को आस कौ पानी रे पसलु से पैंट से ड्रेस पूरा कादुओ ए भितर का मुझे डाकुची भितर को आस साइकिल भितर को रख चल गाधी चल से पछ पूरा कादुओ हो गुगु मुझे कहली रे पढ़ पढ़ पढ़ी सारे पढ़ी कि ओठ फट से स्कूटी तो साइकिल उठी जीव। हाँ उठा 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 गोड़ लगौच कहीं नहीं से कादो साइकिल कौटे से पैंट पछाड़ कौन है भगवान ये माकड़ मानकर आज चिकेन है ताले ऋषि मु खाइबू आमर यहाँ भात दही पखाड़ ता संग टिके बरा छाणी देछि ऋषिर टिके पनीर पियाज भजा है आटा मोर बैगण पोड़ा ता सहित टिके पोटल पोड़ा तापर यहाँ सब फेवरेट जिनस चूना पका शाग यहाँ हूँ आम दुई जनकर आज खाइबा। ये मु भिडियोटी आउ करनी कारण जो जो शाग एपटे खाइबा लेट अच्छी कारण चूना पका शाग मुझे केबे भी करनी बो सब करती आउ चेष्टा कले हम जे किंतु बो टे कले भल टेस्ट लगे मु करनी तो केबे से मुझे इच्छा करनी सब रेडी करके थोई देती बो करी बोली आउ चिकेनटा बो से कले घर भी काम होची भी काम कर लोक मैंने खाइबा टिके लेट है एते जोर सीवियर मुंड बिंधा मोर तो जान माइग्रेन पेन माने माने आउ मुंड बिंधा माने बांती उठे के आक्रांत सेटा कंपलसरी हम आते जोरे खाई सारा पर एत जोरे मुंड बिंधा पूरा आउ मु वीडियो भी कर पारे तापर शागटा टिके खाई देती भल लगुला बोली से शागटा टिके डाइजेशन होगापाई लेट आउ सब आड़ मुंड बिंधा है मुझे दिन वीडियो कर पारे आल आउ वीडियो मुझे कर पारे सुंदर देखा जाऊँ खाली पाउडर टा पानी रे छापी देखे हाँ आख देखे हाँ जा टाटा तो नाक आंगुठी पसाना टाटा बाय चलो
ସକାଳର 2 ଜଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା। ଆଉ ହୋମୱାର୍କ ମୋର କାଲି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ତାର ହୋମୱାର୍କ ଦେଖାଇ ପାଇଲିନି। ବସିକି ସକାଳ ଅଳ୍ପ କରିଛି, ତଥାପି ସବୁ କରିନି ହେଲା। କାଲିରୁ ବି ଲୁଗାପଟା ହେରିକା ସବୁ ଥୁଆଇଛି। କାଲି ଏତେ ଜୋରେ ସିଭିୟର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା, କାରଣ କାଲି ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବା ଟିକେ ସକାଳର ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଲି, ଡିଲେ କରିଦେଲି ହେଲା। ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଖାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଚୁନା ପକା ଶାଗଟା କରି ଖାଇଲୁ, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡଟା ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବିନ୍ଧା ହେଲା। ହଉ ସରିଲା, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କଲିନି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଚାଲ ଏବେ ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ହେଇଠି କ୍ଲାସ୍ ବି ବହିପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିନି। ଆଉ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ସେମିତି ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଛି, ସୋଫା ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଆସି ଭାଙ୍ଗିବି। ଏବେ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରି ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ରେଡ଼ି କରି ତାକୁ ପଠେଇଲି ଟ୍ୟୁସନ୍। ବଡ଼ ତଳେ ବୁଲୁଛି। ହଉ ଚାଲ, କଲରା ଭଜା, ତାପରେ ହେଲା ଡାଲି, ଏଇଟା ହେଲା ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳ ମିଶିକି ବଘରା ହେଇଛି। ଆଉ ହବ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ। ଚାଲ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡଟା ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଷେଇ ମୋର ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ କେଉଁଠି ଖାଇବେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଡାଲି ହେଲା। ଗୁଗୁ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲାଣି। ଅଳ୍ପ ଡାଲି, ଡାଲମା ତ କାଲି ରାତିରେ ଥିଲା, ଅଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ତଥାପି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଡାଲି କରିଦେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୁଗୁ ସାରେ ପନିର ନହେଲେ ଖାଇବନି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ପନିର ଭଜା ଏଇଟା ରେସିପି ଥୁଆଇଛି। ପନିର ମୁଁ ମସଲା ଦିଏନି, ପିଆଜ ଆଉ ପନିର ପକାଇକି ଭାଜିଦିଏ, ସେଇଟା ସେ ଖାଇଦେବେ। ପିଆଜ ଦେଲେ ଭାଜିଦେଲେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଆମର ଉଷୁନା ଭାତ ବି ହେଇଛି। ଆମର ଅରୁଆ ଭାତ କରିକି ଏଇଠି ପଖାଳି ଦେଇଛି, ଦେଖ। ବୋଉଙ୍କର ମୋର ଖାଇବୁ, ପଖାଳ ହେଇଛି, ଖାଇବୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କରିଛି ପୋଟଳ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି, ଏଇଟା ଭାଜି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଟ ଡାଲି ବରା ହେଲା। ବୁଟ ଡାଲିରେ ଏଇଟା ବରା ବନେଇ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଖାଇବୁ। ତା ଆଉ ଆଳୁ ଟିକେ ଚକଟା ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ପଖାଳ ଭାତ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବାକୁ। ଚାଲ, ବୋଉଙ୍କର ମୋର ଏବେ ଖାଇବୁ। ଗୁଗୁକୁ ଖୋଇ ସାରିଲାଣି। ରିସିର କାମ ସରୁନି, ଚାଲିଛି ତାର କ'ଣ କାମ। ସରିଲେ ଆସିବ କେତେବେଳକୁ ଖାଇବାକୁ। ଡାକି ଡାକି ଶୁଣିଲି, ଯାଇକି ଗାଧୋଉଛି। ଖୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ବାବା ଘରକୁ। ଏମାନେ ଦୋକାନକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦୋକାନରୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେବ, ସେଇଟା ଦରକାର, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍। ହଉ, ବୋଉ ବାଢ଼ିକି ନେଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ମାଣିକର ଚୋରି। ଚାଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ହେଇନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ ଅଛି, ବାକି ଅଛି ଟାଇମ୍। ଯେହେତୁ ଆଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଖିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ବନଉଛି ଅଟା ପିଠା, ଅଟା, ସୁଜି, ଗୁଡ଼, ପାନମଧୁରୀ, ଅଟା। ଖିଆ ସରିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେବ। ଖରା ଅଛି ଏଠି। ହେଇଗଲା ମୋର ଚାଲିବା, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଚାରିଆଡ଼। ଦେଖ, ଅନ୍ଧାର ପୁରା ହେଲା। ଏବେ ଚାଲି ତଳକୁ, ଲାଇନ୍ ବି କଟିଯାଇଛି, ଆହୁରି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି।